Gue selebritis. Gue bertarung 2 kali di MMA. No head guard, no shin guard, pro fight. Dan honestly sekarang kalau gue mau fight lagi, gue lawan selebritis siapa? Nobody wants to fight me, man, in celebrity world. So if I wanna fight again, ya gue harus bertemu dengan yang memang hati. Kalau memang gue harus fight lagi dan memang gue mau, I have to fight someone yang memang punya skill, yang memang berani untuk kita adu skill di atas arena, which is Jason Carmel. And on the red corner, fighting for Bekasi, Jawa Barat, representing Twin Flame Fight Management, make some noise for Red Park Pagalila. Money macht glücklich, aber auch Kopfix. Wir sind nur Blockkids, die noch am Block sind.